Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Senin siang ini di pembelajaran kitab Durusul Jilid 2 bersama kawan-kawan ummahat angkatan keempat. Di pekan lalu, minggu lalu, kita sudah masuk pelajaran ke-24, Ad-Dars Ar-Rabi'u wal Ishrun, membahas lebih rinci tentang bilangan atau angka yang sebelumnya sudah kita pelajari ya di awal-awal Durusul Jilid 1 maupun Jilid 2. Di awal-awal itu sudah kita pelajari sebagiannya. Di sini kita merujuk kembali mulai dari angka 1 dan 2 sampai 1000-an insyaallah taala. Atau ini tentang al-adadu wal ma'dud. Al-adadu wal ma'dud, bilangan dan yang dihitungnya. Al-adad bilangan atau angka, ma'dud yang dihitung. Kemudian minggu lalu juga sudah kita jelaskan aqsamul adad, bagian-bagian dari kata bilangan. Pertama al-adadul mufrad, ada tunggal, bilangan tunggal, belum dengan kelipatannya, masih tunggal 1 sampai 10, kemudian juga 100 dan 1000-nya, belum dengan kelipatannya. Itu akan kita bahas hari ini, masih al-adad al-mufrad, angka tunggal. Yang kedua al-adadul murakkab, angka belasan, 11 sampai 19. Yang ketiga al-adadul aqad, angka puluhan, 20 sampai 90. Yang keempat al-adadul ma'tuf, angka puluhan dengan kelipatannya dengan satuan, 21 sampai 99. Itu secara umum bagian macam-macam adat. Hari ini kita masuk mulai al-adadul mufrad, angka tunggal dari 1 yang mudzakkar sampai 2 yang muannas. 1 mudzakkar, 1 muannas, 2 mudzakkar, 2 muannas. Yang kita baca ada Ummu Fardina, Hadirah, Hadirah kan. Darsul Rabi'u, Ad-Darsul Rabi'u wal Ishruna. pelajaran Pelajaran ke-20 ke-24. tentang al-adadu, Al-adadu wal ma'dudu. bilangan dan benda yang dihitungnya. Bilangan dan benda yang dihitung. Mulai dari 1 dan 2 dulu ya. Ya. Al-adad wahid, 1 dan 2 yaitu talibun. Qalibun wahidun. Di sini Qalib. Nampak? adudnya mendahului adat ya. Ya. Ma'dudnya dulu yang disebut. Talibun kan ma'dud kan? Ya, nampak. Dan wahidun angkanya 1 diakhirkan penyebutannya. Jadi nggak dibalik. Wahidun talibun. Ya. Ya, nampak. Ma'dudnya dulu disebutkan. Talibun wahidun. Seorang pelajar laki-laki. Kalau satu orang guru laki-laki, Mudarisun wahidun. gitu. Mudarrisun wahidun, bukan wahidun mudarris. Mudarrisun wahidun. Seorang pedagang laki-laki. Tajirun wahidun. Tajirun wahid. Satu buah buku. Kitabun wahidun. Sekarang yang muannasnya Qalibatun wahidatun. satu orang. Satu orang pelajar perempuan. Ma'dudnya muannas qalibatun. Ya kan?
maka adatnya pun serasi muannas juga, ya kan? Ya. Walidatun wahidatun. Seorang guru perempuan, Mudarrisatun wahidatun. satu orang, Satu orang guru perempuan. satu orang pedagang perempuan, Tajiratun wahidatun. sebuah tas. Hakibatun wahidatun. Hakibatun wahidatun. Kaidahnya angka 1 dan ma'dudnya itu serasi ya, antara Ya. ma'dud dan adatnya serasi, sejalan. Kalau ma'dudnya muzakkar maka adatnya pun sama muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya Mu'annas. muannas, sejalan. Dan di sini angka wahidun dan wahidatun sebagai naatnya dia Naat. sebagai Naat. naat, Naat dari kata ma'dud. sifat ya, dari ma'dudnya. Makanya serasi, i'rabnya sama-sama marfu kan? Ya. Polanya naat man'ud. Tolibun man'udnya, wahidun naatnya, ya kan? Contohnya dalam kalimat itu, ini seorang pelajar laki-laki, haza, Haza qalibun wahidun. haza, Haza isim, isim isyarah fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in mubtada. nah mubtada dia haza. Talibun sebagai Qalibun sebagai khobar. khabar, marfu'un bil dhammah, Marfu wa bi dhammah, bidomah. wa huwa man'ud, dia Bahwa mat'ud. Bahwa bersifat mat'ud. wahidun sebagai Wahidun naat. naatnya marfu' Marfu bidom. bidomah. Ini seorang pelajar perempuan. Hazihi qalibatun wahidatun. Hadhihi isim Isim isyarah fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtadaun. qalibatun Qalibatun khobarun wa huwa marfu' marfu'un bidomah wa huwa wa huwa man'ud mat'ud. Wa huwa mat'ud. wahidatun. Wahidatun naat. Marfu'un bidomah. Itu yang dalam keadaan marfu ya. Ya. Dalam keadaan mansub, saya melihat seorang pelajar laki-laki. Ra'aitu qaliban wahidan. Itu kan. Sama, dimansub juga kan? Ya. Itu taliban wahidan. Taliban maf'ulun Ma'fulun bih. mansubun Mansubun bil fathah. wa huwa man'ud Wa huwa mat'ud. wahidan. Wahidan naat. Nah, mansubun bil. Mansubun bil fathah. Saya melihat seorang pelajar perempuan. Ra'aitu pelajar qalibatan wahidatan. Talibatan sebagai Qalibatan sebagai maf'ulun bih. mansubun Mansubun bil fathah. Wa huwa mat'ud. wahidatan. Wahidatan naat. Mansubun Mansubun bil fathah. yang majrur. Contohnya saya bersalaman kepada satu orang pelajar laki-laki. Salam tu ala Salam tu ala pelajar laki-laki lid talibi wahidin. ala harfu jar ala talibin. Ala talibin wahidin. Talibin isim majrur. Ismun majrur. Ya. Isim majrur bi'ala Bi'ala. wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi kasrah. Al-kasrati. wa huwa man'ud
Wahwa man'ut. Wahidin sebagai Wahidin naat majrurun bil majrur kasrah. ya. Ya. Sampai. Naat untuk 1 dan 2 itu kedudukannya sebagai naat dari man'utnya, dari ma'dudnya. Sekarang dua pelajar laki-laki itu. Talibani, Qalibanis nani. talibani nani. Dua pelajar perempuan Qalibatanis natani. itu dalam keadaan marfu ya. Ya, masuk. Marfu, marfuun bil Ambil marfu dengan alif ya, Pak. dengan alif di annahu musanna kan. Ya, namu sana ya. Contohnya hazani, ini dua orang pelajar laki-laki. Hazani qalibani isnani. Nani. Ini dua orang pelajar perempuan. Hatani, Hazani hatani, qalibani. Hah? hatani. Ayah. Hatani qalibatani isnatani. Hazani isim Hazani isim isarah isyarah fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada'un. marf. Nah, talibani sebagai Qalibani sebagai khobar kabar marfu'un marfu'un bil alif ya li'annahu li'annahu musannah. isnani berarti sebagai Naat naat marfu' juga bin marfu'un bil alif. alif. Saya melihat dua pelajar laki-laki. Ra'aitu qalibina Nah, qalibaini talibaini qalibaini ya Pak, is betul. betul Qalibaini isnani is sama. isnaini Nah, isnaini. ini kan naat dia kan. Oh iya, nampak isnaini. Ini talibain maf'ulun Qalibaini maf'ulun bih mansubun mansubun bil alif li'annahu musannah. Biya, biya, biya Pak. Biya, biya, lupa. Li'annahu annahum musannah. isnaini Isnaini naat mansubun mansubun bil ya. li'annahu mulhaqun Li'annahu li'annahu mulhaqun mulhaqun aja. musan bil musan Bil musannah. mana juga. Saya melihat dua pelajar perempuan. Ra'aitu qalibaini Perempuan, isnataini. Hah? perempuan, perempuan. Ra'aitu qalibataini isnataini. Ini talibataini sebagai Maf'ulun bih mansubun mansub bil ya li'annahu li'an musannah. isnataini Nataini naat mansubun bil ya. Apa tadi, Pak? li'annahu mulhaqun Li'annahu mulhaqun musannah. bil musanna Lil musannah. bil Hah? bil Lil. Ya, Pak. bil 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 Oh, bil musannah. mulhaqun bil musanna. Yang majrur pun sama dengan ya. Aku berjabat tangan. Salamtu ala Salam tu ala qalibaini isnaini. Isnaini. dua pelajar perempuan. Salamtu ala Salam tu ala qalibataini isnataini. ini. Talibata ini ismun Ismun majrun. majrur bi ala. Bi ala. Alamatu jarri Alamatul jarrihi bil ya ya bil al-ya'u ya'u li'annahu musan mulhakun bi ala. enggak Hah? enggak mulhaq. Talibatainya enggak mulhaq. Memang dia musanna. Oh iya. Yang mulhaqnya
Isnataini. ini dia tuh naat Nah, majrurun majrurun biya ali anahu mulhakun bil bil musannah. nah, gitu. Jadi antara angka 1 dan 2 frustrasi ma'dudnya ya. Ya, nah, Ma'dudnya sama sejalan. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka adadnya pun sama mudzakkar. Syukran. Maka Ardina. Jazakallah khairan. Mufadlur Rahman i'rabu wahidun. I'rabu wahidun wa ithnani. I'rab angka 1 I'rab angka 1 dan angka 2. yaqa'ani Yaqa'ani na'tan fa'i'rabuhuma tabi'un tabi'unil gitu Ustaz. tabi'un saja Oh, tabi'un li'irabil li'i'rabil man'uti. yaqa'ani keduanya terletak Keduanya terletak di sebagai sebagai naat. naat nih. Keduanya nih angka 1 dan 2 terletak sebagai naat kata sifat. Naam. Maka i'rab keduanya Maka i'rab keduanya mengikuti i'rab man'ut. man'ut yang dihitung ya kan? Naam. Mengikuti i'rab sebelumnya man'utnya. Naat man'ut. Contohnya ini bentar. Nahu Indi riyalun wahidun. saya mempunyai Saya mempunyai 1 rial. di sini naatnya wahidun kan? Naam. Naat bagi naatun li Rialun. riyal marfu kan? Naam. Marfu sama-sama marfu tuh. Indi sebagai khobar Khobar muqaddam. riyalun Mubtada'un muakhkharun. Wa huwa man'ut wahidun wahidun na'tun li riyal. biriyal. Ya. Naat aja dia. Terus naat sebagai penguat taukid gitu. Oh, Karena taukid. seandainya Ummu Fadlur Rahman nggak disebutkan wahidnya udah paham. Indi riyalun. Saya Naam. punya Saya punya 1 rial. Oh, karena ya, dia pakai domah jadi mufrad gitu Ustaz ya. mufrad. Jadi udah cukup tuh riyal sudah mengandung angka 1 meskipun nggak disebut wahidunnya. Udah paham. Indi riyalun, indi kitabun, indi kolamun. Saya punya Oh, 1 iya. pena. Iya, Di iya. wahidun hanya penguat saja. Riyalun wahidun. Nah, taukid Oh, taukid. untuk menguatkan saja. Yang mansub Uridu riyalan wahidan. Saya saya ingin saya ingin apa? Saya ingin satu rial. wahidun naat bagi Wahidun naat bagi riyalan. Wahidan naat bagi riyalan. mansub kan sama-sama mansub. Naam. Yang majrur Hadzal qalamu biriyalin wahidin. Pulpen pena ini, pena ini seharga 1 rial. wahidin naatun Naktun bagi rialin. karena ada huruf jar bi al-ba harf jar riyalin ismun Ismun majrur. majrur bil ba wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarihi al-kasrah. sah wa huwa man'ut Wa huwa man'ut. wahidin Wahidin naktun bi rialin. majrurun Majrurun bil kasrah. saya Insyaallah Ustaz. kedudukannya dalam kalimat berubah-ubah dia bisa marfu mansub dan majrur karena sebagai naat
Naam, Bagaimana? Ustaz. Syukron. Afan, Mau Ustaz. Abdul Rahman. Jazakallah khair, Ustaz. Umur Siti Radhiyah. Saya mempunyai satu pen. Uridu Saya ah, mempunyai eh, satu pen. uridu lil Indi. Indi. oh ini oh saya ingin itu. Indi satu pena. Hmm. Qalamun apa tadi ya? Saya mempunyai satu pen. Satu pen. Wahidun. Bagus. Indi Ah, qalamun wahidun. wahidun. Wahidun, Ya. wahidun sebagai Wahid itu sebagai naat. ya, bagi kolam, ya kan? Ya bagi kolam, yes. Saya menginginkan satu pen. Ah, saya uridu qalamun wahidun. Mansub. Oh Uridu. ya. Uridu qalaman wahidan. Bagus. Aman. Wahidan. Sorry. Ya. Tinggal maksud ini kan? Ingin apa? Oh ya. Ah, Uridu Uridu kolam. sama indi lain. Oh ya. Indi Yang ke majrur. memiliki majrur. Itu majrur. Oke. Pen ini seharga $1. Ah, pen ini. Hadzal qalamu atau $1. Bidularin. bidulalin Bidularin. Bidularin. bidularin wahidin. Ya. Wahidin. Oke. Bidularin wahidin. Wahidin sebagai Naat juga. Astagfirullah. Ya. majrur, ya kan? Majrur. Oh ya. Bisa ya? Bisa Ustaz, boleh pelan. Udah. Baca ulang tanpa diartikan. Indi riyalun. Oke. Indi riyalun wahidun. Nah, Wahidun. wahidun. Lagi satu. Uridu riyalan wahidan. Bagus. Oke, untuk li. Hadzal qalamu hadzal qalamu biriyalin wahidin. Itu untuk baris bawah itu ya Ustaz ya. Kalau itu Majrur. majrur oke. Karena angka 1 ini adat 1 muzakkar dan muannas sebagai naat ya, Ya naat. sifat. Jadi Sifat. boleh dibaca marfu, mansub, majrur sesuai man'utnya. Oh, dia ikut ya. Sesuai ma'udnya. Kalau ma'udnya baris dhamma dan naatnya dhamma. Oke. Ya, Kalau insyaallah Ustaz. mansub juga. Ya. Kalau mansub juga. Ya, Majrur juga. majrur juga. Ya, oke. Saya Insyaallah Ustaz. Bisa Ustaz. Pelan. Ummu Kamilah. Ustaz. Wahid. Wahid. Li akhun wahidun. Saya mempunyai Saya mempunyai satu saudara. muzakkar tuh ma'dudnya ya. Adutnya muzakkar, akhun. Wahidun sebagai Wahidun sebagai naat. naat marfu juga bidhammah. Ibu bidomah. Ini jumlah apa? Li akhun wahidun jumlah Li akhun wahidun jumlah ismiyah. ismiyah mubtada khabar. Li sebagai khabar, Li khabar muqaddam. betul. Akhun sebagai Marfu'un. mubtada. Akhun sebagai mubtada. Mubtada muakhar. Marfu'un bidomah. Marfu bidhammah. Wahidun Wahidun naat. Marfu' juga bidomah. isnan
Isnan lana ukhtun wahidatun. Kami mempunyai Kami mempunyai satu saudari. sama atau i'rabnya ya. Sama, Wahidatun. Cuma dia mu'annas, ya Ya, kan? karena makdudnya mu'annas. Serasi kan, sejalan, sejoli. Sejoli, sejodoh. Thalatha. Nah, sekarang mansub. Akaltu mauzatun wahidatun. Ulangi. Akal tuh. Akaltu Saya makan mauzatan, apa? mauzatan. Nah, ulangi. Nah, akaltu mauzatan wahidatan. Mauzatan maf'ulun Maf'ulun bih mansubun bil fathah. ya, na'am bil fathi. Huwa man'ud. Wa huwa man'ut. Na'am. Wahidatan na'at mansubun Bil bil fathi. fathah. Mas marfu lagi sekarang. Lagi. Rosaba talibun wahidun. Telah gagal Telah satu gagal orang. satu pelajar, satu siswa. Ini jumlah apa? Ini jumlah fi'liyah. Ya, berarti talibun sebagai Talibun sebagai fa'il. marfu bi dhammah. Maf'un bid-dhammah. Wa huwa Wahidun. Wahwa man'ud. talibun wahidun. Man'ut juga. Juga wahidun berarti Wahidun itu na'at. marfu Maf'un bi dhamm. bid-dhammah juga. Nah, sekarang mansub ya, hati-hati. Mansub. Fahimtu kalimatan wahidatan. Nah, saya telah Saya paham. telah memahami satu kata. Kalimatan maf'ulun Kalimatan maf'ulun bih mansubun bil fathi wa huwa man'ut. Wahidatan na'at mansubun bil fathi aidan. sayang majrur. Bikam riyalan hadzal mindilu. Berapa harga sapu tangan? Berapa harga sapu tangan ini? Hadza bi riyalin wahidin. Ini harga 1 rial. Nah, biriyal ba harfu Ba harfu jarrin. ya ini Riyalin isim majrur bil ba bil ba. Nah, wa alamatu jarrihi. wa alamatu jarrihi kasratu wa huwa man'ut Wahidin wahidin na'tun majrur bil kasri. sah. Yang mansub lagi Nuridu mistoratan wahidatan. Kami menginginkan satu penggaris. istaratan Torotan maf'ulun bih mansubun bil fathi wa huwa wahiyya apa wahwa ngomongnya gitu. Huwa man'ut. wahiyya man'ud boleh mu'annasan. Wahiyya man'ud Wahiyya man'ut. Wahidatun na'tun mansubun bil fathi. Nah, tanpa diartikan wahid Li akhun wahidun. Isnan lana ukhtun wahidatun. Salasa akaltu mauzatan wahidatan. Arba'ah rasaba talibun wahidun. Khamsah fahimtu kalimatan wahidatan. Sittah bikam riyalan hadzal mindilu. Hadza biriyalin wahidin. Jadi kaidahnya bagaimana Ummu Kamilah? Angka 1 Angka 1 dan 2 itu kaidahnya adat dan ma'dud itu serasi sejenis mengikuti kaidah susunan na'at dan man'ut. Jadi keduanya 1 dan 2 sebagai na'at. Keduanya sama sifat, sama harokat, sama dalam segi jumlah, dalam 4 itu jumlah, jenis, terus ma'rifah nakirohnya dan apalagi satu lagi tuh. Ma'rifah nakirah i'rabnya. I'rabnya, ya. Bisa marfu, mansub dan majrur. Wadah ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Kita coba lihat sini.
i'rabnya dalam ayat itu, Na'am. dalam ayat ini aja lah. Ini Om, yang marfu. Hadara Hadara talibun wahidun. telah hadir, Telah hadir satu orang siswa. wahidun Wahidun na'tun li talibun li taukidi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu. Telah wahidun hadir satu sebagai orang siswa, wahid sebagai naat untuk talibun dan sebagai juga untuk taukid juga. penguat Marfu dan tanda rafa'nya dan tanda rafa'nya dengan domah zahirah. zahirah. Karena kalau tanpa wahidun kalimatnya sudah sempurna, sudah mufid, ya kan? Na'am. Hadaratul talibun, satu orang pelajar sudah hadir. Dan dikuatkan lagi di taukid, dikuatkan wahidun. Sebagai na'tun li taukid. Marfu itu ya. Marfu'un. Na'am. Yang mansub, yang ada yang mansub ya. Yang mansub, tak ada. Yang mansub tadi di sini. Di ayat aja mungkin. Di ayat yang mansub Allah Ta'ala. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat salah mi'ataini wa salasun wa salasata asyarah. Ayat 200. Na'am. Wahidatan na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Sebagai mansub ya. Dan mansub dan tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Ummatan wahidatan. Na'am. Dari matut ummatan kan khabar kana. Ya kan? Ummatan itu khabar kana. Mansub bil fathah. Mansub bil ya. Isim kananya anak sudah ya. Yang majrur qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa ayat al-ayatul ula. Ayatul ula. Wahidatin na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu. Wahidatin na'at majrur dan tanda jarnya dengan kasrah zahirah. Man'utnya mana? Man'utnya nafsun. Nafsin itu mu'annas ya. Jiwa. Nafsin itu mu'annas. Oh ya, na'am Ustaz. Wadah ya. Mukamilah. Ya Allah. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya 2 mungkin. Baca dulu Ummu Ayuliana. Na'am Ustaz. Isnani au isnatani. 2 muzakkar dan 2 muannas. Muannas. Ini sama ya dengan 1 ya, kaidahnya ya. Na'am Ustaz. Jalan, serasi. Contohnya yang dalam keadaan marfu. Indi daftaronis nani. Saya mempunyai 2 buku tulis. Isnani sebagai Na'tun li daftaroni. Marfu. Marfu kan? Na'am Ustaz. Nah jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. Ismiyah ini sebagai khabarun muqaddamun. Muqaddam daftaran. Mubtada'un mu'akhkharun. Marfu'un
marfu'un bil alifi li'annahu annahu musanna. musanna. Isnani Isnani na'tun lidaftaroni marfu'un marfu' bil alifi li'annahu li'anna musanna. mulhaqun bil Oh, musanna. li'annahu mulhaqun bil musanna. Yang mansub Uridu daftaroini isnaini. saya menginginkan Saya menginginkan 2 buku tulis. daftaraini Daftaroini maf'ulun bih maf'ulun bihi mansubun mansubun bil ya li'annahu li'annahu mulhaqun ya musanna saja. sama. Oh ya, annahu Isnaini isnaini na'atun lidaftaroini mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqun musanna bil musanna. bil musanna. Yang majrur Kata batut tamarina fi daftaroini isnaini. Saya saya menulis telah saya menulis telah menulis latihan itu saya telah menulis latihan itu di buku tulis. di dalam dua Di dalam 2 buku tulis. fi harfi jar daftaraini Daftaroini ismun majrurun bil ya li'annahu li'annahu musanna. isnaini Isnaini na'atun li daftaroini majrurun bil ya'i li'annahu mulhaqun ya bil musanna. Coba diartikan. Ayo. Indi daftaroni isnani. Uridu daftaroini isnaini. Kata batut tamarina fi daftaroini isnaini. Bisa ya, ketentuannya bagaimana? Ayo. Angka 2 sama dengan Angka 2 ketentuan dan angka 1 ma'dud dan ada dan ma'dudnya sama jenis. sama dari sisi Ininya mufrad. jenis mufrad Jenisnya dari jenis mudzakkar muannas, kemudian dari i'rabnya. i'rab. Naam. Karena angka 2 dan 1 itu 1 dan 2 terletak sebagai Na'at. bagi man'ut yang 1 dan 2. Saya Insyaallah. jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Berikutnya Ummu Fadlur Rahman. Naam Ustaz. Wahid uridu mushafaini tsnaini. Saya menginginkan 2 mushaf. Nah, 2 mushaf. Di sini isnaini sebagai Na'tun. dibaca apa tuh? Dibaca mansub. Mansub karena man'utnya juga Mansub. ya kan? Naam. Isnaini mansubun. Mansubun bil ya. Kulli mushafaini. Kenapa Ustaz? Na'tun li mushafaini. Na'tun li mushafaini mansubun bil ya. Li'annahu mulhaqun. Li'annahu mulhaqun bil musanna. Isnan ala maktabil mudarrisati daftaroni tsnani. Di atas meja ibu guru. Di atas meja ibu guru ada 2 buku tulis. Isnani sebagai na'at marfu mansub majrur. Marfu'un bil alif. Li'annahu mulhaqun. Annahu mulhaqun bi musanna. Karena man'utnya marfu juga kan? Naam.
Jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. khabar, ya kan? Naam. Alamat Khabar muqaddam. maktabil mudarisati khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Daftarani Mubtada'un mu'akhkharun. marfu' bil alif Marfu'un bil alif. li'annahu mutsanna. Li'annahu musanna. Karena yang mansub ya, kanastu Kanastu ghurfataini snataini. Setelah Saya telah menyapu 2 ruangan, 2 kamar. kamar isnataini tuh. Isnataini sebagai Sebagai naat. li ghurfataini Oh, na'tun li ghurfataini. mansubun Subun bil ya. li'annahu mulhaqun Nahu mulhaqun bi mustanna. arba'ah Arba'ah. Alaka nadharatan isnatani. Apakah kamu mempunyai 2 kacamata? semata itu manas. Isnatani sebagai Isnatani sebagai na'tun li nadharotani. marfu'un Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mulhaqun bil bil musanna. Bil musanna. khamsah Khamsah. Syaribatu kubainitsnaini minal ma'i. Saya telah minum 2 gelas air. Nah, 2 gelas air. Isnaini sebagai Ini na'tun li kubaini. mansubun Mansubun bil ya li anahu mulhaqun bil mustanna sittah fi milaffi waraqatanis natani. dalam fileku Di dalam fileku ada 2 kertas. 2 kertas. Nah, waraqatani isnatani sebagai Isnatani sebagai naat li waraqatani marfu marfu itu Ustaz ya. Marfu'un bil alif li annahu mulhaqun bil musanna. sab'atun Bahasu anita jiri fidukanainitsnaini. Saya telah mencari pedagang di 2 toko. Isnaini Isnaini majrurun na'kun Oh ya. Isnaini na'tun li dukanaini. Majrurun bil ya li annahu mulhaqun bil musanna. Tanpa diartikan mufrad rahman Wahid uridu mushafainis naini. Isnan ala maktabil mudarrisati daftaronis nani. Salasa kanastu ghurfatainis nataini. Arba'a alaka nadharatanis natani. Khamsa syaribatu kubainis naini minal ma'i. Sita fi milaffi waraqatanis natani. Sab'an bahastu anit tajiri fi dukanainitsnaini. Nah, ini kaidahnya bagaimana Om? 1 dan 2. 1 dan 2 kaidahnya serasi antara naat dan man'ut. Sama dalam hal harokat, dalam i'rab, dalam jenis. Di bawah tuh Om. I'rabu wahidun wa isnan. I'rabu wahidun wa isnani yaqa'ani na'tan fa i'rabuhuma tabi'un li i'rabil man'uti. I'rab wahid dan isnan. I'rab wahid dan isnan, keduanya terletak terletak sebagai naat.
Maka i'rab keduanya mengikuti i'rab man'ut. Sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama majrur, ya kan? Naam, Ustaz. Dan sebagai naat itu penguat juga sebagai penguat, Om. Sebagai Karena taukid. ini, oke, karena indi riyalun udah cukup tuh, indi riyalun udah cukup. Naam. Udah mengerti, saya punya 1 rial. Cuma ditekankan lagi, dikuatkan lagi dengan wahidun sebagai naatnya, Om. Naam. Saya Insyaallah, Ustaz. wadi ya, 1 dan 2. Wadih. Tapi Insyaallah. jangan tiru nih, jangan dibalik ya. Dibaca tuh, Kenapa? wahidun riyalin. Coba, Wahidun riyalun wa wahidun kitabun khotoun. kotak itu. Karena mesti ma'dudnya dulu disebutkan. Riyalun Ma'dudnya wahidun, bukan kitabun wahidun. riyalun wahidun. Oh ya, nah. Itu unik kan, 1 dan 2 ya. Ya, khusus Nah, 1 dan 2 ya. Karena kalau sudah ke 3 sampai 10, angkanya dulu kan Ustaz. Setelah adatnya dulu Om disebut. Iya. Salah satu kutubin. Nanti setelah ini ya, Naam, Ustaz. ini sedikit insya Allah. Jazakallah khairan. Nah, Jazakallah khairan. wa jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Musaidah. Kita baca contohnya langsung ya. Nah, Ustaz. Al-adadu wahidun. Al-adadu wahidun au wahidatun. Angka 1 muzakkar. Angka 1 muzakkar dan angka 1 muannas. Nah, 1 dulu Om. Wahid. Wahid li akhun wahidun. Isnan. Isnan lana ukhtun wahidatun. Salas. Thalatha akaltu mauzatan wahidatan. Arba'ah. Arba'ah. Rasaba talibun wahidatun. Khamsah. Wahidun. Wasabah. Rasaba talibun wahidun. Khamsah. Kalimatan wahidatan. Sitah bikam riyalan hazal mindilu haza biriyalin wahidin. Sab'atun. Sab'ah nuridu mistaratan wahidatan. Uridu fi'lun. Nuridu fi'lun mudhari'un Marfu. marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa fa'iluhu. Mirun mustatirun takdiruhu nahnu. Misqaratan. Mistaratan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wahidatan. Wa huwa man'ud. Man'ud. Wahidatan. Wahidatan na'tun li mistaratun na'tun li mistaratan wa alamatu Mansubun gitu. wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, sekarang 2 ya. Isnani. Itnani awis natani. 2 muzakkar dan 2 mudzakkar dan 2 muannas. langsung. Wahid. Wahid uridu mushafaini itsnaini. Isnan maktabil mudarrisati daftarani itsnani. Salas. Kanastu ghurfataini itsnataini. Arba'ah. Alaka nadharatani itsnatani. Khamsah. Syaribtu kubaini itsnaini minal ma'i. Sittah fi milaffi waraqatani itsnatani. Sab'ah ba'attu anit tajiri fi dukkanaini itsnaini. Fi dukkanaini. Isnaini sebagai Itsnaini sebagai man'ud bidukkanaini. na'tun, bukan man'ud. Itsnaini na'tun li dukkanaini. Majrurun.
majrurun bil Bilia. ya'i bil ya'i Ya. li'annahu mulhaqun bil musanna. Nah, bisa ya. Allah Musaidah. Jazakallah khairan. wa jazakumullahu khairan Ustaz. Ummu Hafsah, simak Ummu Hafsah. Artinya simak. Ummu Kardina. Tanpa Ya, diartikan ya. Fadhali. al-adadu Wahidun. wahidun wahidatun Wahid. li ahun wahidun Isnan. lana ukhtun wahidatun Alasa. akaltu mauzatan wahidatan Arba'ah. rosaba talibun wahidun Khamsah. fahimtu kalimatan wahidatan. Nah, kalimatan sebagai Sebagai maf'ulun bih mansubun mansubun bil fathah bil fathah wa huwa mal'ud wa huwa man'ut wahidatan na'at bil kalimatan ta'at li kalimatan na'at li kalimatan mansubun mansubun bil fathah bil fathatina. bil fathah bil fathati. Bikam rialan hazal mindilu haza birialin wahidin Sabah. nuridu mistoratan wahidatan Nah, kalian dua isnan isnani isnatani wahid uridu mushafaini isnaini isnan ala maktabil mudarrisati daftarani isnani alasa kanastu ghurfataini nataini arba'ah ala kanazzaratani natani khamsah saribtu kubaini isnaini minal ma'i zaid fi millafi warakatani isnatani sab'ah bahastu anittajiri fi dukkanaini isnaini fi dukkana ini isnaini sebagai na'at naktun atun li naktun dukkana ini di dukkanaini majrurun majrurun bi ya li'annahu mulhaqun bi musanna bil musanna. bil musanna. Kaidahnya bagaimana Om? Kaidahnya Ketentuannya na'at man'ut ya sama-sama Ustaz. Kalau serasi ya. ya kalau man'utnya i'rabnya ya dia mengikuti i'rab daripada man'ut. Man'utnya. Ya. Ini Om, untuk bilangan 1 dan 2 maka adatnya untuk bilangan 1 dan 2 maka adatnya sesuai dengan jenis muzakkar atau muannas ma'dudnya. Dengan posisi ma'dud di depan dan adat di belakang. Perhatikan gitu ya. contoh berikut ini. Adat muzakkar kitabun wahidun. Adat muannas qurasatun wahidun. Fil haqiqati kitabun wahidun wa qurasatun wahidatun. Jadi ma'dudnya dulu sebutkan ya. Nah, Ustaz. Setelah ini ya. Insyaallah. Insyaallah, Pak. Jazakallahu khairan. Ummu Siti Radiyah al-adadu. Ya, saya coba ya Ustaz ya. Itulah saya. Sakit dan Ustaz Azim. Al-adadu. Adat ya. Angka. Halo? Wahidun. Wahidun. Muzakkar wahidatun. Muannas. Muannasnya wahidat.
Jadi angka 1 muzakkar dan angka 1 Angka mu'an 1 dengan 2. dan 2. Ya. Terletak sebagai Na'at. na'at. Nah, contoh ayatnya wahid. Oke, saya coba ya. Li aku wahidun. Li Oke. akhun wahidun. Li akhun wahidun. Saya Saya mempunyai 1 saudara. satu saudara. Saya Ya. mempunyai 1 pakcik, bagaimana? Li apa ya pakcik Amin. Ami. Amun. Amu. Li amu wahidun. Amun tanwin. Li amun wahidun. Nah, sama-sama muzakkar kan? Ya, Wahidun. li amun wahidun. Dua-dua. Ya. Senang. Lana uhib ukhtun wahidatun, sama juga. Kami mempunyai 2 saudara perempuan. 1 saudara perempuan. 1 saudara perempuan. 1 saudara perempuan. Jumlah apa ini, Om? Lana uhibbu. Saya mempunyai jumlah ismiyah. Lana sebagai khobar. Lana sebagai khobar mu'akhar. Ya, betul ya. Betul tak? Ya. Muqaddam. Ya. Muqaddam. Astagfirullah. Khabar muqaddam. Ukhtun mutada muakhar. Marfu'un bidhammah. Wahidatun na'at. Marfu'un bidhammah juga. Tadi ukhtun mubtada muakhar wa huwa man'ut. Muakhar wa huwa man'ut, ya. Wa huwa man'ut. So wahidatun na'at marfu'un bidhammah. Boleh tak gitu? Ya. Okey. Alamak. Akaltu mauzatan. Akaltu mauzatan wahidatan. Saya makan 1 pisang. Okey. Rosaba tolib, kalau itu fi'il bu. Tolibun wahidun. Setelah gagal seorang. Telah gagal seorang pelajar. Okey. Jumlah fi'liyah ya. Fi'liyah, ya. Itu fa'il. Okey. 1. Fahimtu kalimatan wahidatan. Saya memahami. Saya memahami satu ayat. Satu perkataan. Satu perkataan. Okey. Bikam riyalan hadzal mindilu. Berapa harga? Berapa rial? Ini sapu tangan ini. Hadza bi riyalin wahidin. Ini seharga 1. Ini seharga 1 rial. Oke. Majrur ya. Ya, majrur. Ada bi, ada apa? Jar majrur. Sab'ah. Nuridu mistorotan wahidatan. Mahu
Saya mau Miss Nora tuh pembaris. Satu pembaris. Mm-mm. Satu garis. Istaratan Bukan. wahidatan. Ah, Tanpa ya. diartikan wahid. Oke, Coba balik. sini. Oke. Li akhun wahidun. Nah, Oke. Lana ukhtun wahidatan. wah, Wahidatun. Sorry. nah, Lana ukhtun wahidatun. alas. Akaltu mauzatan wahidatan. Oke. Oke. Rosaba talibun wahidun. Oke. Khams. Bisa. Fahimtu kalimatan wahidatan. Oke. Nah, Bikam riyalan hadzal mindilu. Hadza riyalin wahidin. ada bi. Sorry. Hadza bi riyalin wahidin. Oke. Sabah. Sabar. Nuridu mistoratan wahidatan. Bagus. Sekarang isnan, 2 ya. Oh. Isnan, Ifnani, ifnatani. 2 muzakkar dan Dua mudzakkar lelaki ya, dengan dua muannas. Oke, wahid. kita coba ya. Oke. Uridu mushafaini naini. Saya mau mushafaini. Mushafaini apa Ustaz? Dua apa? Dua? Dua mushaf. Oh, mushaf. Dua. Saya mengingini dua mushaf. Mushafaini. Oh, ya, seperti. Oke. Nah, Ala maktabil mudarisati daftaranis nani. Di atas meja guru ada dua buku buku daftar. Oke, bukan notebook. Nota. Kanastu ghurfatainis nataini. Setelah menyapu. Saya telah menyapu dua bilik. Dua bilik. Ya. Alaka nadharatanis natani. Adakah kamu mempunyai? Adakah apa Ustaz ini? Adakah? Maaf Ustaz, tak dengar? Kamu mempunyai cermin mata? Dua. Saya mempunyai. Adakah kamu mempunyai dua cermin mata? Oke. Oke. Syaribatu minum. Syaribatu kubainis naini minal ma'i. Dua cawan Saya minum dua cawan air. Minal ma tak apa cakap dari air. Terus air je lah. Kenapa tak minal? Kenapa tak boleh baca syaribu kubainis naini ma'a? Ma. Boleh saja ma'an jadinya mansub. Ma'an. I see. Okay. Sita. Sita. Fi milaffi warakatanis natani. Di dalam file saya. Di dalam file saya ada watarafna dua kertas. Kertas. Dua kertas paper. Oke, paper. Oke. Astagfirullahaladzim. Bahastu anita jiri fi
Makanaini naini. Mencari Dia mencari dari kota tajiru niaga itu. di kota apa di kedainya apa tuh apa macam mana cakap dia mencari Saya tajirin penjaga peniaga di toko di dua toko di dua toko itu. di dua kedai Dua kedai. Isna ini sebagai naat ini sebagai naat mansub. dukana ini man'ud ma'dud Mahdud man'ud. Isna ini ma'dud majrurun Isnaini majrurun biya li'annahu mulhaqun bi'annahu bil kalimah mulhaqun bil bil hakum bil muannas musan muannas musanna tanpa diartikan wahid. Allahu akbar uridu mushafaini naini isnain alamat tabil mudarisati daftaranis nani. Okay. Selatan. Kanastu ghurfatainis nataini. Arba'ah. Ahalaka nawwaratanis natani. Fi Khamsa. Oh, atas. Oh, sorry. Khamsa. Syaribatu kubainis naini minal ma'i. Okay. Kita fi milaffi waraqatanis natani. Okay. Fahastu anit tajiri fi dukanaini naini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ya, dikit ya. Boleh. Pelan-pelan Ustaz, maaf Ustaz. Kawan-kawan pun saya lambat. Sama. Alhamdulillah. Siapa lagi yang Ummu Hafsah, Ummu Ainal? Simak ya. Nah, Ustaz, coba Ustaz ya. Kembali al-adil. Makan izin nyimak. Jadi kalau ada waktu proses izin nyimak. Lagi di rumah Ummu Hafsah. Enggak apa-apa Ummu Ainal dulu Ustaz, nanti aja terakhir. Kembali Ummu Ainal. Nah, Ustaz, bismillah. Al-adadu wahidun lil muzakkar wahidatun lil muannas. Wahid li akhun wahidun. Isnan lana ukhtun wahidatun. Salasa akaltu mauzan wahidatan. Mauzatan? Namsat? Mauzatun. Akaltu mauzatun wahidatun. Mauzatan, maf'ulun bih. Maf'ulun bih, Ustaz kan? Betul. Ulangi. Ya. Akaltu mauzatan wahidatan. Arba'ah. Rasaba talibun wahidun. Khamsah. Fahimtu kalimatan wahidatan. Kita bikam rialan hadzal mindilu hadza birialin wahidin. Sabah nuridu mistaratan wahidatan. Dua Isnan lil muzakkar, isnatani lil muannas.
واحد واحد أريد مصحفين اثنين اثنان على المكتب المدرسة دفتران اثنان ثلاثة كنست غرفتين اثنتين أربعة ألك نظارتان اثنتان خمسة شربت كوبين اثنين من الماء ستة في ملفي ورقتان اثنتان سبعة بحثت عن التاجر في دكانين اثنين. Kaidahnya bagaimana angka 1 dan 2? Kaidahnya 1 dan 2 harus serasi Ustadz, mu'annas dengan mu'annas, muzakkar dengan mu'adzakkar. Contoh i'rabnya ya. Kita baca. Qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. Al-Baqarah wahidun. Tuhan kalian adalah Tuhan ini. Nah, Ustaz, kurang terdengar. Artinya Tuhan kalian adalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wahidun Firman sebagai Allah. Wahidun sebagai na'at marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Na'at sebagai na'at ya. Na'am Ustaz. Man'utnya mana man'ut? Man'ut ilahun. Ilahun. Yang mansub? Mansubun qala ta'ala kana nasu ummatan wahidatan. Wahidatan na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Na'at juga kan? Na'at bagi mansub. Na'at. Yang Majrur qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Wahidatin na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu. Nah, jadi kedudukannya mengikuti man'utnya ya. Nah, Ustaz. Bisa berubah-ubah nih Indi riyalun wahidun, furudu riyalan wahidan. Hadal qalamu biriyalin wahidin. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Hafsah. Ustaz. Al-adadu. Al-adadu wahidun wahidatun. Satu muzakkar dan satu muannas. Bagus. Wahid. Li akhun wahidun. Kalau saya punya satu anak laki-laki. Saya punya satu anak laki-laki. Li bintun. Li ibnun wahidun. Li ibnun wahidun. Ibnun wahidun. Yang perempuan berarti li bintun wahidatun. Li bintun wahidatun. Isnan. Lana ukhtun wahidatun. Salasa akaltu mauzatan wahidatan. Wahidatan sebagai? Wahidatan sebagai naat dari mauzatan. Mansubun. Wahidatan na'tun li mauzatan mansubun bil fathati. Sahih. Mansubun fathah. Arba'ah. Arba'ah rosabat tolibun wahidun. Rosaba fi'il. Rosaba fi'lun madi mabniun bil fathi. Alal fathi. Talibun fa'ilun marfu'un bidomah. Huwa man'ut.
Wahuwa man'ut. Wahidun, Wahidun. na'tun, Na'tun litolibun. litolibun. Wahidun, na'tun litolibun. Wa alam, man Marfu. marfu'un. Li'annahu mulhaqun. Enggak. Langsung aja. Enggak, langsung aja ya Ustaz, ya enggak ada musanna. Marfu'un bidammah. Marfu'un bidammah. Rasaba talibun wahid. Rasaba talibun wahidun. Khamsadun. Khamsatun. Fahimtu kalimatan wahidatan. Sittah. Salis. Sittah. Sittah. Sadis. Bika merialan hadal mendilu. Hadza biriyalin wahidin. Biriyalin wahidin. Majrur ya, sama kan? Bil ba. Nah, wa alamatu jari al-kasrah. Alamatu jarhi al-kasratu. Majrun ya, rialinnya yang man'ut wahidin na'tun biriyal. Wa majrur bil Majrurun bil kasrah. sabah. Bil kasrati. Sab'ah. Nuridu mistorotan wahidatan. Sekarang isnan. Isnani wa isnatani. Dua muzakkar dan dua mu'anas. Wahid. Wahid. Uridu musahafain isnaini. Mushafain. Isnan. Isnan. Ala maktabil mudarrisati daftaron isnani. Salasa. Kanastu ghurfatain isnataini. Isnataini sebagai naat dari ghurfataini. Mansubun bilya li'annahu mulhaqun musanna lil musanna. Arba'ah. Alaka nazorotanis natani. Khamsah. Saribtu kubainis naini minal ma'i. Sittah. Fi milaffi warqatanis natani. Sabah. Bahastu anit tajiri fi dukanainis naini. I'rab isnan hadarat talibatanis natani. hadir. Telah hadir dua orang pelajar perempuan ini Ustaz ya. Isnatani na'tun litalibatani litaukidi marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu li'annahu musanna. Isnatan sebagai kata sifat bagi dari dua orang pelajar perempuan untuk menguatkan. Dibaca marfu. Dibaca marfu dengan tanda marofaknya alif karena berhubungan dengan dua orang. Karena dia berbentuk dua, ganda. Musanna. Yang mufrad hadara talibun wahidun. Wahidun na'tun litalibun litaukidi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu. Wahidun sebagai na'at dari talibun sebagai untuk penguat. Dibaca marfu dengan tanda marfu rofaknya domah yang nyata. Bisa ya Ummu Hafsah? Ustaz sedikit-sedikit harus banyak dengar. Jazakallah khairan. Ustaz. Siapa lagi yang belum? Sudah semua. Ummu Kardina, Khalas? Khalas, Ustaz. Semua ya. Ummu Ayu, Khalas? Khalas, Ustaz. Ummu Kardina, udah tadi. Ummu Fatur Rahman. Ummu Kardina, Iqra'il Jumalah.
Iqra'il jumalal atiyati. Bacalah, Iqra'il jumalal atiyata. bacalah Bacalah sebagaimana contoh. bacalah kalimat berikut ini. Bacalah kalimat berikut ini. Wahid, Wahid lil muslimina tarikhun wahidun. kaum muslimin memiliki Kaum muslimin memiliki satu tarikh, satu tarikh, satu sejarah. Tarikh. satu sejarah. Tuh. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah lil muslimin, khabar Khobar muqaddam, tarikhun, mubtada'un, mubtada'un muakhirun. marfu bi dhammah, Marfu bi dhammah, kemudian man'ut, wahidun, wahidun na'tun bi lil tarikh, tarihun. marfu Marfu bi dhammah. ditambah. Syukran Makardina. Ummu Fadlur Rahman isnan yartabitu Yartabitul muslimuna bi aqidatin wahidatin. kaum muslimin terikat Kaum muslimin terikat dengan akidah yang satu. dengan akidah yang satu. Bi harfi jar, Rom. Nah, bi harfi Akidah ismun majrurun bil ba bil ba. Oh iya. wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi al kasratu wa huwa man'ud wa huwa man'ut. Wahidatin na'tun li aqidatin majrurun. Wa alamatu jarrihi al kasrah li annahu mulhaq. Oh iya, li annahu mufrad. Naam, mufrad mu'annas. Semangat tadi kan? Ingatnya ya. Insyaallah Ustaz. Syukran Mufadlur Rahman. Ustaz boleh bertanya satu. Itu kalau Boleh, Ustaz kalau membaca angka itu ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Angka yang ratusan, puluhan, apa ribuan? Kalau yang ratusan, Ustadz suka dari kanan. Tapi kalau dari kiri, dari 100-nya. Tapi kalau yang ribuan, Ustadz dari kanan. Iya. Dari satuan. Iya. Kalau metode lama tuh dari belakang, metode lama ya. Metode baru dari depan ya. Ada dua versi sebenarnya. Nanti ada pembahasannya ratusan ada insya Allah. Oh, naam Ustadz. Nah, waktu kita bahas ini insya Allah ya. Cara membaca. Ya, Ummu Ayu, Salasah. Qara'tu kitabaini naini anil islami. Saya telah membaca dua buku Islam. Tentang Islam. Isnain sebagai Na'atun li kitabaini. Mansubun bil ya'i li annahu mulhaqun bi musanna. Syukran. Ayo. Afwan. Ummu Saidah arba'atun yatahaddatsun nasu fi baladi lughataini nataini. Manusia menceritakan manusia di negeriku berbicara menggunakan berbicara menggunakan dua bahasa. Isnataini na'tun lilughataini wa majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu yatahaddatsu, ya kan? Lughatain ada yatahaddatsu, berbicara dengan dua bahasa. Mudhaf, maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Jadi mansub isnain
Na'tun. na'am. Na'tun lilughataini mansubun bil ya'i li'annahu mulhaqun bi musanna. Santi syukran Musaidah. Afwan, Dan Ustaz. masuk waktu duhur. Kita sambung besok ya. Ya Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah kita masuk 3 sampai 10 ya. Insyaallah Ustaz. Salasatun wa asyaratun untuk mudzakarnya, salasun wa asyrun muannas. Sampai jumpa lagi besok. Syukran atas kehadirannya Allahumma taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ma'assalam. Ila liqa, ma'assalam.